बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं ये इस चीज का फायदा उठाते हैं कि पाकिस्तान में देहातों में मौजूद जो बड़ी उम्र के लोग हैं, खास तौर पे जो घरों के फैसले करते हैं, उनमें से अक्सरियत अंग्रेजी नहीं जानती, खुद अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ते, अंग्रेजी मीडिया ना देखते हैं ना सुनते हैं। ये उनको बेवकूफ बनाने के लिए प्रोपेगेंडे लॉन्च करते हैं, तो उर्दू वर्जन सबटाइटल्स के साथ जारी कर दिया गया है। मैं आपको वो दिखाता हूं। इमरान खान का फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें इमरान खान ने क्या कहा था, और इन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की कि इमरान खान अमेरिकी साजिश के बयानिए से पीछे हट गए हैं। मैं आपको वो इमरान खान की अपनी जुबानी सुनाता भी हूं जो वीडियो जारी की गई है, और नीचे सबटाइटल्स हैं वो भी आप देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। अभी अभी वैसे खबर आई है कि शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया है। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत दे। वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं, मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन कहते हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं, और अब उन्हें अगर तीसरी बार कोरोना हुआ है तो ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे क्या सराहियां कर रहे हैं कि अब समरी आने तक वो मीटिंग्स, मुलाकातें अपनी कम कर देंगे, सब वर्चुअल रखेंगे। लंदन से आने के बाद तो लग रहा था कि फटे चुक देंगे, कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की और अभी पता चला है कि उनको कोरोना हो गया है। हालात क्या है मुल्क के ये हम सब देख सकते हैं, लेकिन उनको एक वादा याद दिलाना है। ये जरा सुन लें वीडियो। और अगर बरतानिया की अदालतों में खुदा न खास्ता सजा अपना फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौम से माफी मांगकर मैं सियासत से अपना किनारा कश होऊंगा और हर किस्म की सजा कबूल करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आई कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक, लेकिन नोइंगली अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे 100% फैक्ट्स हैं। क़यामत तक अगर ये बात इसमें कि एक भी बात गलत साबित हो जाए तो फिर अगर मैं इसमें दुनिया में हुआ तो मैं सजा उसकी कबूल करूंगा, अगर ना हुआ तो फिर क्रोमवेल की तरह मुझे आप मेरी कब्र से लाश उठाकर मुझे आप दोबारा। शहबाज शरीफ ने कौम से वादा किया था कि मुझ पे अगर लंदन की अदालतों में साबित हो गई करप्शन तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ पे और उनके दामाद पे 57,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है। जुर्माना क्यों हुआ है कि उस केस में जिसमें इन्होंने साबित करना है कि इन्होंने करप्शन नहीं की, उस केस में ये इल्तवा मांग रहे थे, यानी जो हुए हैं खर्चे वो अदा करने पड़ रहे हैं। अगर आपने करप्शन नहीं की तो आप इल्तवा क्यों मांग रहे थे? सबूत सामने रखते कि हमने कोई करप्शन नहीं की। तो इसके बाद क्या शहबाज शरीफ अब जुर्माना होने के बावजूद, तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया जुर्माना होने के बावजूद, उसी केस में जिसमें इन्होंने अपने आप को साबित करना है कि इन्होंने करप्शन नहीं की, और जो डेली मेल की स्टोरी थी वो झूठी थी कि इन्होंने ज़कात और सदके के पैसे खाए हैं। ये किस कमाश के लोग हैं, इन पर इल्जाम कैसे लगे हैं आलमी जरीदों में। और जब ये अदालत जाते हैं आप बैर मुझे मार, तो अब इतलात ये है कि ये मुबैना तौर पे शायद कोई कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा भी इनका माली नुकसान हो जाए लेकिन इनका सियासी नुकसान ना हो, उसके लिए ये कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं। वो आपको शायद कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ को अपना वादा याद रखना चाहिए कि 57,000 पाउंड जुर्माने के बाद उनका सियासत में रहने का कोई वजह बाकी नहीं रह जाती। आगे आते हैं अब इमरान खान के इंटरव्यू की तरफ। मैं आपको उर्दू सबटाइटल्स के साथ ये पूरा इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं, तो आप ये जरा मुलाहिजा करें इमरान खान का मुकम्मल इंटरव्यू सबटाइटल्स के साथ। मुकम्मल से मुराद है कि वो पार्ट जिस पे फेक न्यूज चलाई गई। वक्त जाया आपको लगे अगर हो रहा है तो फिर भी ये जरूर देखें, क्योंकि ये खतरनाक प्रोपेगेंडा है। ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान अमेरिकी साजिश के बयानिए से हट जाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं तो अमेरिका से ऐसी दुश्मनी हो कि अमेरिका हर हाल में खुद रोके इमरान खान को। इमरान खान इसका दरमियानी रास्ता अपनाए हुए हैं कि साजिश तो अमेरिका ने की है, लेकिन अगर उसको लोकल मीर जाफर और मीर सादिक ना मिलते तो ये साजिश कामयाब ना होती। तो ये जरा सुन लें आप। This whole thing happened, between the U.S. Undersecretary warning, in fact, threatening our ambassador in Washington with dire consequences unless I was removed from power. I don't know how further up, whether it was just the South Asian desk that decided that I was, they didn't like my face and my independent attitude. And my relationship with US, basically we want the same dignified relationship with the US like India. India has a very dignified relationship with the US.
India says no to the US. India is importing Russian oil, but because its own public takes its priority. Similarly, I want the same relationship with the US. We want to be partners in peace. We want to sort of, but there are occasions when we should be allowed to say no. We want humans crave to be given respect and dignity. Our relationship with the US has been of a master-servant relationship or master-slave relationship. And we've been used like a hired gun. But that I blame my own governments more than the US. If you're willing to be used like a tissue paper, other governments will use you like that. Your allegations have, from a US perspective, caused significant damage to the trust and relationship, because obviously they deny them and they say they're false. So how do you mend those relations if you do indeed want to have good ones? Well, I mean, we, as far as I'm concerned, it's over. It's behind me. But whatever the US desires could not have happened without people here who actively, took part in the conspiracy to get rid of me. So US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. Frankly, I don't know whether they're not used to a prime minister who just wanted to have an independent foreign policy, a dignified foreign policy. Whether that upset them, I don't know what. But it could never have happened until the local guys just played their part in getting rid of me. So, answer is, that's behind me. As I said, I mean, every country wants to have good relationship with the US. Mine, I can just add with a good relationship, a dignified relationship. ہاں جی, تو عمران خان نے تو بتا دیا, صرف یہ کہا ہے جس کو ہمارے ہاں بھی ضرب المثل ان کی موجود ہیں کہ اپنی مرغی اچھی ہونا تو پرائے کے گھر جا کے انڈا نہیں دیتی. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تو اس نے کس وجہ سے کیا, اسے میری شکل پسند نہیں تھی, میری آزاد خارجہ پالیسی پسند نہیں تھی, جو بھی تھا, لیکن میں امریکہ کو الزام دوں یہاں اندر اگر لوکل سہولت کار نہ ہوتے, میر جعفر میر صادق نہ ہوتے تو یہ سازش کیسے کامیاب ہوتی. تو عمران خان تو اب بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. یہ ہے وہ انٹرویو جس کے بارے میں کہہ رہے تھے. عمران خان نے تو کہا کوئی سازش ہوئی نہیں ہے. عمران خان تو خیر ہے, شروعی بات ادھر سے ہوتی ہے کہ ڈونلڈ لو نے دھمکی دی, یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. پھر کہا جاتا ہے, عمران خان کو سوال کیا جاتا ہے کہ آگے آپ کیا بڑھیں گے, امریکہ obviously تعلقات خراب ہیں, آپ کے درمیان دوری آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی اب آگے بڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے, ہم آگے بڑھیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. ظاہر ہے جب ایک بندہ وزیر اعظم بنے گا تو اسے ملکوں کے ساتھ تعلقات تو بنانے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا, امریکہ کے ساتھ ہم نے کوئی ایٹمی جنگ نہیں لڑنی, ہم نے جنگ میر جعفر اور میر صادقوں کے خلاف لڑنی ہے. دیکھیں میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتے تو مسلمانوں کی ہسٹری مختلف ہوتی. میر جعفر نہ ہوتا تو سراج الدولہ کیا شکست کھاتا, مٹھی برف فاش تھی انگریزوں کی, کمپنی سرکار کی. میر صادق نہ ہوتے اور یہ سازشیں نہ ہوتی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس بارش کا انتظار کر رہے تھے ٹیپو سلطان, جس دریا کے اونچے ہونے کا انتظار کر رہے تھے, وہ دنوں کے فاصلے پر تھا, لیکن قلعے کے دروازے کھول دیے گئے. تو یہ میر صادق اور میر جعفر ہی ہیں جو ساری خرابی کرتے ہیں, تو ان کا قلعہ کما ضروری ہے. آپ اپنے دشمن کو, بیرونی طاقت کو الزام نہیں دے سکتے. تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے آئندہ ہم تعلقات رکھیں گے, لیکن وہی بات کہ برابری کی سطح پہ پروکار تعلقات ہوں گے, نوکری والے نہیں ہوں گے. یہ عمران خان اس پر بات کر رہے ہیں. اور عمران خان نے بالکل کہیں یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی, بلکہ عمران خان نے کہا امریکی سازش کو لوکل سہولت کاروں کی مدد نہ ہوتی تو یہ سازش کامیاب نہ ہوتی. یہ انہوں نے کہا ہے. ادارے اور عوام کے درمیان یہ ڈرٹی ہیری اور اس طرح کے کماش کے کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, ان کی سازشوں کا شکار مت ہوئیے گا. یہ چاہتے ہیں کہ عوام ادارے سے نفرت کرے, ان کی ذات سے نہیں. یہ ادارے کی آڑ اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ نفرت ان کی ذات سے ہوتی ہوئی ادارے تک پہنچ جائیں. دیکھیں, ادارے میں اچھی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں, بری شخصیات بھی ہو سکتی ہیں. ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ جس ملک میں جج کرپٹ ہیں, سیاستدان کرپٹ ہیں, بیوروکریٹس کرپٹ ہیں, وکیل کرپٹ ہیں, دکاندار کرپٹ ہیں, ریڑھی والے کرپٹ ہیں, ایون بھیک مانگنے والے کرپٹ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہاں پہ ہم نے سوچا کہ ایک جگہ پہ جانے سے کوئی مشین ایسی لگی ہوئی ہے کہ سب جو ہے وہ نیک پاک ہو جاتے ہیں. یہ ہماری غلطی تھی. گندے انڈے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں.
گندے انڈے وہاں ترقی بھی کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ بریگیڈیئر اور جنرل رینک تک پہنچ جاتے ہیں، بعد میں ان کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں، انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، اور اس کی ہسٹری بڑی پڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گندے انڈے ہر جگہ موجود ہیں، اور میرا ایک یہ فکرہ یاد رکھیے گا، لانے والے بھی کرپٹ ہیں، لائے جانے والے بھی کرپٹ ہیں، آنے والے بھی کرپٹ ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔